महाकालेश्वर बाबा महाकालेश्वर मरो थोड़े देवीर बर्थडे बर्तमान मंदिर आसी दीप लगे आम भणजा भी आसंजा मिसी मंदिर दीप लगा आउड़ी लगा जल जल्ला बुला कहीं आम भणजा पूरा डायरेक्ट लगेदे तार आज जन्मदिन हाँ सब मंदिर दान कर एवं आम बंशदेवीर बर्थडे सेलिब्रेशन बर्तमान प्रस्तुति पर्व आरंभ है आमर झी बैसु बेलून बेलून तैयारी कर फुटू जाए फुंकु जाए समस्ते लगी पड़े तार बर्थडे सेलिब्रेशन करने आ गोटे संचिता सी गोटे बेलून अरे बेलून फुंकिला देखो आउ तार आ गोटे भौंडे देख कि नक मोबाइल गेम खेलु देख तू बेलून फुटो नु बेलून फुंगे आर बेस्ट फ्रेंड गोटे रोहन ना कौन नाम ना रोहन हाँ सोहन आर बेस्ट फ्रेंड बंशीदेवी पलैले कोल्ड ड्रिंक्स आमर संचिता पीले आमर रुद्र नारायण पीले बंशदेवी आप भणजा पीउछंदी कोल्ड ड्रिंक्स टा कौन भल अच्छे भणजा देखिए स्टाइल पी जाए आदि भौणी बढ़िया बंशदेवी की तो ना कौन हाँ राधा रानी बढ़िया गिफ्ट देला कौन फुल तोड़ा गोटे कौन आनल अरे बंशदेवी बर्थडे देखो बढ़िया बढ़िया आइटम जहाँ सब कोबी दही बरा पनीर बटर मसला पनीर पड़ी ना नहीं हाँ पड़ी बढ़िया पनीर पड़ी आइटम तैयारी चलती देखो आलू कषा आ गए आम पूरी छड़ा होती पूरी पिला खाई आज पेट पूरा फुल कर प्राय प्रस्तुति सरिया पाखापाखि है आ समस्ते रेडी राधा रानी आ बाबा भी रेडी केक कटा हो पूरा प्रस्तुति रेडी पूरा बेलून फेलून साई लास्ट को आसला कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ तार बेस्ट फ्रेंड ना साई तो ना कौन हाँ साई आसिले रेडी है बर्तमान हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टिके खोई दे हैप्पी बर्थडे पूरा केरा संचिता सोना कौन मुँह बंद कर खाऊ डबल डबल छतरी लगी बाण बाण रे व्यस्त फोन कर बाण फुटेब कि कौन बो रखुची बाण फुटेब कि आंकु साइकिल गोटे लगे दियो साइकिल गोटे लगे दियो बर्थडे केक कटाला तुम कुआड़े पलि एत आइल केक गुड़ा काटिदेले तुम रही हम ना तुम आयोनी बोले कौन कर
ଏଗୁଡ଼ା କାଟା ହେଇଗଲାଣି। ତମେ 8ଟାରୁ କାଟିଦେଲନି। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ସରିଲା। ବାଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛ? ବାଣ ଲଗେଇନି ସା। ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବୁଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଛି ଜିନିଷ। କି ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲଗା ଚକ୍ର ଲଗା ରେଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େରେ 4ଟା ଭାଇ ପଳଉଛି। ବା ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ରାଧାରାଣୀ। ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଟା କେମିତି ଲାଗିଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କହିଲ? ପନିର ଦହି ବରା। ହଁ ଆଉ ଏଟା ଚିଲି ପନିର। କୋବି ଚିଲି। ଚିଲି କୋବି। ହଁ ପୁରୀ। ଏଇଟା ପୁରୀ କି? ହଉ ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୀ ଆମର ଏପଟରେ ପୁରୀ ତମର ଯାଜପୁରରେ ପୁରୀ ନାହିଁ ତ। ଆଉ ସୋନ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି କିରେ ପାର୍ଟି? ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ବଂଶଦୀପ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି କିରେ ସାଇ? ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁছিল। ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇছিল? ପୁରୀ ଦହିବରା କୋବି ଚିଲି ପନିର। ଏଇଟା ପନିର ଆଳୁ କଷା ଦେଇନ କିଲୋ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ କଷା ଯେ ଆଳୁ କଷା ଭଞ୍ଜା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଏଠି ସଞ୍ଚିତା ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଭଲ ଅଛି କିଲୋ? ଏଥର ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆଉ। সোনা কোন লো মুন্ডা শুকিয়ে বলছো আরে বল পুরা পুরি বেলিবারে ব্যস্ত সেটা পিলা খাইছনি পুরি বেলিবারে ব্যস্ত আর নীলু মধ্যে পুরি নীলু তো সব আজ আইটম রাঁধিছে টপ করছি যেতিকি আইটম দেখিলে সবু জায়গা নীলু আও দেখুন বড়িয়া বড়িয়া আইটম যা প্রিপেয়ার করছো পনির কোবি চিলি আলু কষা দহিবରା ଆଳୁଦମ। ଆମ ଝିଅ ବାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି। ତୋ ନିଜ ପାଇଁ ତୁ କି ଦେଖିକିରି ହଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ଝିଅ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଖ ଐଶ୍ୱର ଆଇଟମ୍ କାହିଁକି ନା ତା ସାଙ୍ଗଟା ଖାଉନ ତ ସଞ୍ଚିତା ଜଗି ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛି। ସଞ୍ଚିତା সোনা ମତେ ଖାଉନି ତମର ମୁଣ୍ଡପତି ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଚଲା ହେଲେ ବଇସୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଅଛି କିଲୋ? ଟେଷ୍ଟ ହେଲା? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାହିଁ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏ ସାଇ ଭଲ ଅଛି କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ନମ୍ବର 1 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଭଣଜା ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବନି କି? ए दोनों भणजा को आइसक्रीम ताको के दोनों आइसक्रीम मिलला आइसक्रीम मिलला दा ख दोनों हन तुम का कोन लागु मते को ओ भाई तो अलगा फ्लेवर ये जब एडा हमर बरमपुर आइसक्रीम तमर जाजपुर नै एडा जाजपुर सत्य नै नै जाजपुर नै हमर बरमपुर आइसक्रीम तम जाजपुर पड़े ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଥଡେ ସରିଲା ପାର୍ଟି ସରିଲା ଖାଆ ପିଆ ସରିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆରେ ବାର୍ଥଡେ ଶୋ ଆଜି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ବଂଶଦୀପର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋତେ? ସୋହନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଭଣଜା ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଆଉ ଭଣଜା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପରା। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ବାର୍ଥଡେଟା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଲା। ମଜା ଆସିଲା? କ'ଣ ମଜା ଆସିଲା? ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ମିଶିକି ଖାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଣଜା ବାର୍ଥଡେଟା ତମେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲ କୁହ? ନାଇଁ କହିବନି ସି ଆମ ରୁଦ୍ରକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୋନୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଲି ଭଣଜାଗା ମୋଡ଼ିଲା ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ?